Hello, hello, hello! Meanwhile. Buang! Naka-aero na timig dat ay tawag mo buang. Oh, buang. Buang! Tawa, bandero eh. Pangalan na lang. Pangalan na lang ba? Buang pa yun, buang! Gara-gara man namin kayo. So karon na ako diri sa ay tagbilang kanon te. Tag 10. Drama kauban na naulaw sila. Sige ni lugar ni. Every heart has a story inside. Every soul sings a melody. Every night I feel the life inside the air. Nabungal dyan ko ba? Nabungal sa'yo ka? Sige, sa? Istorya daw? Ay na yung pagtawag sa'yo mo. Ha? Nagsakit na ka? Ha? Nagsakit na ka? Ha? Nice na ka na. Yawa. Nabungal dyan ko ba? Ha? Ah, pagtawag ko na ako sa'yo mo kay Ninay. Wala ka nabungal eh. Ha? Sige. Pwede mag-overnight din eh. Overnight. Pwede? Kay tent. Ah, may pagdala tag tent, no? Mag-rent na lang ka diri. Ikaw lang no. Uli mi. Kakaunsa may sisakyan ako diri. Every moment that I'm waiting for you. It's like an avalanche of gravity. Yun guys, dito na kami sa ano nga to guys? Sunridge Resort ng Turin, Davao City. So yun guys, may entrance fee dito, 100 pesos. And then yun, ito si Abby, Rain, Queenie, Angge, and pinaka-pogi. Hey, thank you. So yun, dito na kami. 100 per head. So pwede ako 60 kasi isip bata ako. Within 4 PM, hindi lang dito. So extend. But I know that I'm alright because you give to me something to hold on to. Something to hold on to. Ay, diri sa mo. Gani. Mangaon man mo. Hindi ko sa lamisa. Tangabi ako makaon. Sige, diri na ako. Lalangaw. Reyna. Say pray. Lord, thank you for this food and thank you for the today. Salamat Lord na happy moment karon and thank you for the blessing that we receive always. Amen. Amen. May mag-love si Ray. Huwag kag magngiti-ngiti. Wala manggani ka ng in the name of the Father, tapos sa direksyon na dahil. Sige, the name of the Father. Wala na, wala ta. Yun na, tama. Prayer from the heart na. Tama. Sorry ah. Tao, tao. Isa may nagputang lani! Dili ako! Hoy! Dili ako! Wala na natin, kita na yun. Wala pa ka naman magkaano. Sorry.